No hej wam, cześć. Teraz jakaś muzyka jest normalnie. To ostatnio było z... Aha. Bitwa była. Ciekawe, że po tej bitwie to kurde wylądowałem w tych... Ja wylądowałem w ratajach. Teleportacja po prostu. Ja bym chciał tam sprawdzić, kurczaki... Nowe zadanie DLC? Tego chyba nie było tutaj wcześniej. A tu chyba miałem jakieś poboczne, to zróbmy to poboczne. No bo ja tam nie polutowałem za bardzo, nie? Raczej nie. Dobra, koń jest na pusto. Tu idziemy do... Nie, czekaj. Cześć Tomasz. Jak tam? No w porządku. Trzeba się trochę, no, doprowadzić do porządku po bitwie. Drogo? Aha, bo też naprawię te... Nie no. Tych, co nie mam założonych, to nie będę naprawiał. No, to tam ogólnie... No, dałoby się więcej polutować, ale to bym tak musiał w czasie walki, to było takie głupie trochę. Myślę. Ty tu jeszcze jesteś? That treasure of yours you sent me to get. Did you find it? It belongs to Baron. But I couldn't know that. Ale on kręci. That means you still owe me. But I don't have anything else. Dawaj ubranie. Aha. No właśnie jeszcze pilot nieskończony. Wiesz no... Czekaj, to jest szef czy krawiec? Pilot to by miał być taki test, nie?
Greetings, good night. Czy od razu po pilocie lecimy... No mów. Czy od razu po pilocie lecimy Batchata, czy coś innego? No wychodzi na to, że trzeba by było jeszcze coś. No tam no są jakieś czołgi, no na przykład STA-1, tylko to też by było... Bardzo podobny czołg by był, nie? Na dobrą sprawę. Na tym granie teraz znowu 8 medem, jak tyle tych burasek lata, to nie jest ogólnie mądre. Aha, to jest taka książka. Modlitwa do świętego Wacława. No jak ktoś chce sobie... Przeczytać, można przeczytać. Na stojąco? Komfort 150? Stojąco sobie przeczytamy. No to... No bo z dziewiątek... No z dziewiątek nie mam za dużego wyboru. No dobrze było dziewiątkę meda. Może nie wiem, T54. No co tam mam do wyboru? T54, 430. 430 wersja 2. Centuriona 7.1. I to jest wszystko, jeśli chodzi o medy 9 tieru. Także z medami 9 tieru jestem prawie no... Nie no zrobione. A fajnie. Naprawdę przyjemny tank. I pomyśleć, że on kiedyś był lepszy, nie? A ja pamiętam, że przy expieniu nie lubiłem tego czołgu. Jakoś tak. Aha, jeszcze do miecznika. God's blessing. Ogólnie... Nie ma lepszej broni niż moja, nie? Jest jakieś porównaj czy coś takiego? Nie. A, 68. O. A to jest 75. Miecz Heroda. To tak kurczę się trochę źle kojarzy. A, jestem naprawiony. Nie no wiesz, no... Gorsza linia, no chociażby ta do K91, nie? Myślę, że znalazłby gorsze linie, dobra. Spróbujmy zrobić to zadanie z tym Necronomikonem. Gdziekolwiek to jest. Tutaj? Ciebie? I'm glad to see you. To jak ty masz Necronomicon, to ty jesteś, no, do spalenia na stosie. Ale to co, ty masz normalnie w sprzedaży? Nie. Fabularne? Nie. Co ta misja tu mówi? A to dlaczego to mnie... The fuck? Po co to mnie tu prowadzi? Nie
Nie rozumiem. Jak zadanie samo mówi, że w klasztorze. Dziwne, nie? Trzeba podekspić. Granie zamków. To dobra. Lecimy. Lecimy dalej, po prostu główny wątek i tyle. Na turniej już nie będziemy chodzić. Szkoda, bo jeśli ja się nie mylę, to... To jest z Teresą zadanie? To ja ogólnie jedno DLC, co się tam nazywa coś przygody pana ptaszka, to ja zepsułem, nie? No. Że to już trzeba będzie, nie wiem. To na YouTubie obejrzę. Ciekawe jaki będzie Wiesiek 4, no. Ciekawe, no. Mają... No teraz będą mieli wysoko poprzeczkę ustawioną, nie? Po tym, co się działo z cyberpunkiem. Tym razem no muszą, że tak powiem, zrobić grę, no... wręcz idealną. No, bo tego to jest z Teresą, to nie będę raczej robił. To mnie czy nie interesuje. Tym ptaszkiem przypadło. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Probislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry, I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord, Greetings, lad. the bandits raided a few remote hamlets, but that's the Henryk least jak of our awansował. worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Meroyed. Matthias is working there. They attacked right after the battle in Probislavitz. Bastards were probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off, and they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Probislavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fuck what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here It's just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Ciekawe po co im te podróbki. Fuck! Is Nie there a może lot się of work to zdecydować, make po such jakiemu counterfeits, gadać. Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries.
They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Ten się wkurzył. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't No, jeszcze mam already. krzejsę. I doubt it, sir. Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you, all of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Spoko. No dziwne, że Henrykowi dają, no, tą fuchę, znaczy, no, zadanie przesłuchania tego jeńca. Jak z przesłuchiwaniem tego, jak go się tam nazywał, no, tego dużego w czarnej zbroi, to mu tak średnio poszło ogólnie. O kurde, co wy się tu zespawniliście? God bless you. What troubles you? Nic. Goodbye. Studenka kamena, a w ní wodenka studena. Kdybych já tu vodu píjal, veru bych se dobře mýval, chodil bych do šenku, než si díval. To mu przerwał. Dobra, no to tak, w turnieje się nie bawimy. To dopiero, nie wiem, jak później jakoś, jak w tym klasztorze będzie. Czyli tak, przesłuchaj jeńca w Marchojedach. Dowiedz się, co się stało z Maciejem. Dobra. Gdzie tu jest jakieś zadanie DLC? Kto tu ma jakieś zadanie DLC? Ty? God bless you. What troubles you? May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Pfeiffer has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about scallops? In a manner of speaking. Master Pfeiffer has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Skalitz mines. Can they really be Okay. restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details Wachmistrz. from Chief Engineer Pfeiffer. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Pergstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Tam nie wie, gdzie jest jego Bachmistrz. Czekaj, bo jeszcze masz jakieś zadanie. Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be Czyli safer. tu jeszcze jakieś jest DLC zadanie. Criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. I understand. That is, I Musiał did have mieć the men. więcej As it takich, happens, you've no, come at just the right time. Henryków. Recently, I asked an old acquaintance for help.
Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, Okay. you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide. But really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. No, to oni pewnie nie będą zadowoleni z tego. Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the Wyślę House im of kogoś do Rickwald, which pilnowania. became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. Taki kmicic trochę. How is he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. Okej, czyli tu But mamy one kolejne thing I can DLC. tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. All right, I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Okej, dobra. Banda drani. A, no, czyli to jest to jedno DLC właśnie. I tu mamy kolejne... No, bo to też jest DLC jedno i tu mamy kolejne dwa. Między Ratajami a Ledeszkiem, tak? A. Okej. To też, no, okej. Może sobie zrobimy, no, któryś to DLC do końca. Zobaczymy, co tam u Teresy słychać. A, bym się musiał kimnąć. Energia 66. No i tam jeszcze to jedno DLC w Talberku. I've got something for you. I know Dla this mnie? is your favorite. It is indeed. Thank you. Zbawienny sznaps, o. Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to. Kurde. Zgodziła się akurat. I love it here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? What's on your mind? You're on my mind. Oh? In what way? Oh, you know. How pretty you look in that. Ah. You think I look pretty, do you? Yeah. Especially when you laugh. I was afraid you'd say especially when you've no clothes on. Well, now that you mention it. Come here, you charmer. Szybki wypad.
must go, Henry. Take care. Nara. Nasz peszek. God. O, Henryk. Bez przesady, no. Że to było moje łóżko, to... Dobra, trzeba się kimnąć. O 5. Dobra, no to myślę, że tu pojedziemy do tego najbliższego zadanka. Dobra. To jest za... O, mamy tutaj z witalności coś. Nie. Nie. Fajne. Wszelki wypadek się przyda. O kurde. Jeszcze ciemno. A miałem zobaczyć, co to jest za taki myk. Gdzie to było? Aha. Charyzma zostaje zwiększona o 3. O, poziom główny, mam coś do wyboru. Niekoniecznie. Też nie. Kurde. Jak DiCaprio w żelaznej masce, no. Może trochę. To ja tu mogę wziąć. Dobra, weźmy to. Szczerze mówiąc, już nawet nie mam za bardzo czego brać. Dobrze, że ktoś tą linę sprzątnął, co tu była rozciągnięta. Właśnie szkoda, kurczę, że no... Nie ma takiej opcji w ustawieniach gry czy czymś tam, żeby... W czasie rozmowy, no automatycznie ten hełm zdejmowało. Wiadomo, można robić to manualnie, no ale... To... Czekaj, gdzie grabarz mieszkał? A nie, grabarz tu mieszkał, dobra. Tak wyjdzie, że tam jeszcze nocą wjedziemy, no ale dobra. Się powoli robi jasno. Obóz kuna. O, jesteśmy. Henryk w nocy wbił. Tego na pewno nie robiłem, bo to jest zadanie z DLC. God be with you. I'm looking for Sakuno. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? To on jest You won't get nothing out of him. niemowa. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can
can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me, and I'll introduce you to the other fellas. And the chief. Rzeczywiście cię i to niemowę postawili na warcie. These here are the Bearman brothers, Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. No, nie wyglądałem jak jakiś porządny oddział. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Widać, że w DLC nowe te modele twarzy. Sir? Well, sir, this is Henryk. From Lord Kobler. Ah, it's about time Rads got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Burdel na kółkach, Snot-nosed brat. a nie oddział. You pull them out of a pile of shit. And they thank you with back to Tak trochę zajeżdża Kmicicem, szczerze mówiąc. On też z tych swoich tam We need a guide who takich, knows no, these parts. So I hope I can rely on you. pieraninę miał, no, Right. często właśnie As I said to katu Radzik, sprzed nosa sprzątniętych. I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Nawet ten ich dowódca nie ma, kurde, nawet płytowego, nie? Pancerza pełnego. No problem, Chief. Gościu. Co ty chcesz w ogóle? Udowodnij, że dam radę pokonać obwiesia w walce. Lubię obwiesi. O. O. Ładnie. Mało widzę w tym hełmie. Całkiem dobry jest, no. To hell with you. Dobra, dam mu zaatakować. No atakuj, atakuj, nie jęczysz. No, HP ma dużo. Dobra. Całkiem dobry, no. You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Też tak myślę. Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now.
Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. Tak miałem tam jechać niby. From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Mount up and let's go. Sure. Chief. Szefie. Aha, tak jedziemy. Okej. Dobra. Ciekawe ilu ludzi ta jego banda liczy? 10? Jacek, Stefan, Lotka, Piotr Niedźwiedź, Jan Niedźwiedź, What a fine day, eh, brother? Kamień, Obwieś. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Kurde, no naprawdę oddział. Like the rounded hills, rising, purtling, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, Czego uzbrojeni są ci dwaj w miarę tak? glistening in a mossy hollow. O, The sweet aroma of honey in the air. The ładnego kunia ma ten. standing tall and erect. Wy tak macie całą drogę jechać, zamiar jechać tak wolno? Where the two of us fuck Fletcher's ma. Daddy you make a stuffed part laugh. Your ma's a stuffed bird. Jak się w ogóle jedzie wolniej? I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh, how's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Za Paris, dupie. France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletcher's moaning about. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. And it always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in Ładną ma tarczę ten Uno. But how did you get yours then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it'll always be. But no Henryk silver coś... will shed blood for you. Henryk coś o tym wie, że jak się walczy, to można kasę zarobić, no. Joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Chief, I think there's something going on over there. Co się dzieje? Behind me, keep your eyes peeled. Co się dzieje? No, można powiedzieć, że taka ta szczęśliwa siódemka. A coś, jakiś dym. Henryk musi pierwszy być na miejscu. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen. Czekaj, gdzie ja jestem? Nie. To się kojarzyło z innym miejscem.
Spalona chata. Poor old Fletch. Never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you To jedna expect to tylko. find? Futility and human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Why don't you take a leaf out of Stone's book? Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. O, God almighty. Looks like it happened fast. Question the survivors, if there are any. They weren't even armed. wieśniaków wyrżnęli. Jesus Christ, what a massacre. No signs of resistance. They simply slaughtered them like animals. Dobra, trzeba poszukać czegoś. Poor wretch. To pewnie ugrabione, nie? Wszystko. Co za tarcza. Kuno will want to know about this. Tarcza herbu klanu, co? Szlachty Zul? Okay. A, ten kielich tego barana miałem oddać baranowi. Zapomniałem. Kurde, za ciemno tu jest. Ten się modli? Agenzul. Czyli 1403 jest, no tak myślałem. Czyli ktoś ma problem do radzika. No dobra. Trzeba go będzie wyjaśnić. To ten kamień. Taki pobożny. Jeszcze tu zobaczymy. Myk. Nie ma więcej. To spalone. Nice blue eyes, but not a bit of silver. Tak myślałem. No pogadać coś? Would you stop doing that? You think they'll have any use for this stuff? That's not the point. Robbing the dead isn't right. That's what you say. I say it's all the fucking same to them. They're dead. And Prague Groshen are worthless in Lombardy. Never mind in the hereafter. I'm telling you for the last time, stop it. And I'm telling you for the last time, I see no reason why I should. O, ma więcej tego. Okay. You call yourself a Christian, and you're robbing the dead. They've no use for anything, and I have to eat. I've seen your camp. It doesn't look to me like you want for anything. Not now, but a man's got to have something to secure his future. A wooden spoon and some string. Oh, great, you can retire right away. I hope it's worth your immortal soul to you. You're a bit holier than thou, ain't you?
But all right, they ain't got nothing worth a damn anyway. Okej, a reszta gdzie jest? Reszta ekipy? Leźli gdzieś. Zobaczymy, co on na to powie. Kuno, your men are robbing the dead. What did you expect, Henry? Old habits die hard, and most of the lads ain't had an easy life. Well, try explaining that to Sir Radzig. You're acting in his name here, so he expects you to behave the same as his own people, with honor. Steady on now. We don't have to drag Radzig into it. I'll have a word with them. Okej. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zul. Zul, Dangerous dziwna, for God's truth. dziwna I don't think we'll nazwa. find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. What do you know about these Zuls? A family of impoverished nobles. Mhm. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Okej. No dobra. Isfond, Lucyfer, Szwindel, Dama B, Bimber, Syzyf, Reward. Okej. Rzeczywiście szukałem śladów. Did you find any tracks? Some horses. Słychać, że trochę inny rode off through the dźwięk meadow jest, towards to dawn. znaczy no, inaczej głos brzmi. Which is interesting. Henryka. Towards dawn. Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well weighed down. Oh, they can't move too fast then. No. And what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some poor bastard from here. Nice work. Thanks. Okej, jeźdźców. No dobra, no ale gdzie te ślady są niby? O, krowę zostawili? Jacek? Okej, mamy coś w dzienniku. Opcjonalnie spróbuj znaleźć ślady po napastnikach. Gdzie ty masz te ślady niby? Yeah. Niedźwiedź. Jeśli są jakieś ślady, no to one muszą gdzieś tu się zaczynać. Zadanie gdzie mi pokazuje? A tutaj. Okay. Ale on dzwoni tą zbroją.
Szukamy jakichś śladów. Kwiatki. Czego ja w ogóle szukam? Tylko pełno trawy. Może jakbyś pomógł coś, no na co ja się trzymam. O, gdzie oni stąd mogli uciec? Oj. W różne miejsca. To jest ten wielki las przecież. Tak blisko na pewno nie. A z tym całym bachmistrzem nie pogadałem. Może tutaj. Pies, weź, nie przeszkadzaj. Ani zapis? Nie no. Oh. Poor creature. Hunted down like game. Czyli powiedzmy, że to nam... Aha, dobra. Czyli trzeba jakby od jednego miejsca do kolejnego. Co to jest? Leśny ogród. O kurde, ten ile podniósł na jeden raz. Energia, jesteś dobry. Nie mogę podnieść? Nie mogę. Trzeba jagoda? To chyba jest trujące, ale to nie znaczy, że nie jest przydatne. Kwiatki sobie pozbierałem. Elegancko. Dużo czasu się w tej grze spędza na chodzeniu po lesie. Szukaniu nie wiadomo czego. Looks like they carried away a lot of stuff. Czy idziemy w tym kierunku, tak myślę, tak? Seems they met some resistance at the farm. Rady jakieś?
którym kierunku teraz iść? Powiedzmy, że tutaj. What a waste. But at least I know which way they went. Tak? No mniej więcej tu, no. No, wychać kogoś. Gdzie mój łuk jest? Co mam teraz zrobić? Odszukaj najeźdźców. No, odszukałem. Aha. Nie ma rozmowy. No, dużo ich jest. Szkoda, że nie wziąłem ekipy. Bardzo dużo. Knees, have you? Bring it on. Kurde. Nie, 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 nie. Wydawało mi się, że ich nie ma aż tak dużo tam. Ła. Czemu Henryk tak dziwnie broń trzymał? Nie, 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 nie. To jest chyba dowódca. Dobra. Leczonko. A, łucznik. Czemu nagle mam niby udźwig za duży? Dziwne. Może przez to, że jestem ranny? Nie, nie, nie. Dobra, trzeba przeszukać, czy mają coś wartościowego. Strzała.
Nie bój. Nie bój czy nie bój. Czy był kielich? Kulec. Że mają tam przy sobie jakieś droższe rzeczy, ale tak to tak szmaciarze raczej. Chyba był dowódca. Polskie płytowe naręczaki, no patrz. Widzę, że nic ważnego nie miał przy sobie. Aha, może ja miałem, no tak, znaleźć ich i się wrócić po ekipę. Prawda? Ja sam po prostu na nich poleciałem. Dobra, wezmę mięso i dam psu, niech coś ma. Jakiegoś psa słychać? Dobra. Trzeba na konia odłożyć. Szpikulec. No, dobra broń. Mam ciężkiego, czekaj, uwaga. To nawet jest. Dobra, naprawiamy się. Okej, krawca. Ale to się szybko niszczy. O, bo na wierzchu jest, więc szybko się niszczy. Barwiony aketon. To wezmę wszystko. Może to trzeba będzie oddać komuś. No, cześć Joe. Pełno łachów jakiś. A to ten łucznik. Go wygięło. What was that? The answer to my prayers. Just when I Ten... Aha, to dlatego. Dziwne. Jego koledzy walczyli, a on... Chciał z miłosierdzia. Jednak... Henryk to jest miłosierny po prostu. Jest już tak miłosierny, że normalnie szkoda gadać.
Dla wszystkich. O, co ma się marnować, no. Jabłuszka. Tyk. 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 No, las jest ładny. Wiesz, pewnie dlatego tyle czasu w tej grze się właśnie spędza w lesie. Ale wygląda jak szmaciarz w takim to bardziej. Wiesz, no poza tym tą grę można no jeszcze, że tak powiem, ulepszyć, nie? W sensie z jakimiś tam modami i pierdołami. Są mody przecież do tej gry, też właśnie graficzne. Okej, czyli co? Rozprawiłem się z nimi. Czyli mam do pana Radzika, nie mam się tu wrócić. Dobra. Pan Radzik jest tutaj? Przecież tu jest obóz. Nie wiem, dziwne. O, kumanowie. Co wy tu robicie? Ja już myślałem, że was wystarczająco poubijałem. Nie ma poddawania się. Jedynie może być cios miłosierdzia. Humana. Normalnie no pieniądze leżą w lesie, tylko trzeba przyjść i je podnieść. Nie wiem, lubię tutaj lutować w tej grze. Też niby to jest trochę czasami, no... Też salami pies. Ciążliwe z tym udźwigiem i tak dalej, no ale... Masz salami. To ma się marnować przecież. No, fajnie się zbiera i zarabia hajs. Jakby nie patrzeć, no to... tego mieli kasę, nie? W takich czasach. W sensie, że no... Dobrze jak się udało kogoś pokonać. Jakiegoś rycerza czy kogoś tam, no to... Najlepiej, żeby go nie uszkodzić. W sensie jego zbroi, ekwipunku, konia. No. Okej, tak, jakiś randomowy obozik. Dobra, może pojadę do Tamberka. Po jedach. Tylko od koni. Pojadę i wezmę to zadanie z tego DLC od razu. Dobra. Aha. Przeciążony.
Ty będziesz latał, no, samoloty od jutra, Joe? Będą dobre misje na fajne skrzynki. No myślę, że tym razem to się opłaca, no. Bo misje nie są ogólnie trudne, a te skrzynki tam są takie, no, jakieś te nowe ogólnie. I one tam mają, no, albo premkę, albo golda mają, no, pewne. A ta premka z samolotów też przecież, no, się przyda. Dobra, weźmy to zadanie. DLC. U kogo ono jest? A, u starego. Wczoraj z Helem grałeś? Kto to jest Helem? Can I be of service to you, Sidovish? I've heard talk that something is going on in Pribyslavitz. Dwie bitwy z rzędu po 4 spoterów. I sent a man to Pribyslavitz. My locator, Marius. Bitwie. You're planning to resettle the village? Yes. O, fajnie. Why Pribyslavitz of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmedic years ago. It's about time that changed. What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. Okej, jakaś odbudowa będzie tam tej wiochy, fajnie. Yes, and that's why I sent my master No to tak w lesie jest? However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. God be with you. Okej. Znowu ktoś się zgubił i trzeba go szukać. Gdzie się zgubił? Oczywiście no w lesie, no bo tutaj jak coś ginie to tylko w lesie. Od tego las jest. Okej. Dobra, to na razie odłożę. To jest tu, dobra. To podjadę do Radzika najpierw. Ale to... czekaj, no bo z Helem, czyli co, z Hellcatem, tak? Czy z kimś grałeś, co się nazywa Hell, bo ja nie rozumiem. Ci grałeś z Hellcatem, no to na szóstkach, no a na szóstkach to jest... A, z Hellboyem. To na jakich tierach? Cześć, mój ulubiony Kowalu, ty masz zawsze pełno szmalcu. Na 8 i tak dużo lightów. Widzisz. No pokupowali sobie ludzie lighty i stat padują teraz, no co zrobisz, no.
Tragedia z tym MM-em, no... No powinno być ograniczenie, no. A. No, w sensie ograniczenie na lighty, nie? Cztery to jest... Jak na sali ogólnie. Kurde, i patrzcie, że ten typ, on ma ciągle hajs, nie? Co ja do niego przylezę, to on ma ciągle hajs. Barwiony aketon. Zamiast spotować, to evenem musisz damage robić. No, tym bardziej jak jeszcze mapa słaba. Okej. Zrobione, no to idziemy do Radzika. Dawaj, 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 dawaj. Yes. No ogólnie no, nawet na dużych mapach, no to moim zdaniem to 2 lighty to spokojnie wystarcza. Wiesz, klanówki klanówkami, no ale tak na random, no to nawet na prochorówkę czy malinówkę, no to... Co to jest? A? Czemu oni tutaj obozują? A nie w tamtym obozie, co mieli. Co ty się rozbija, nie? Ciągle jakieś nowe obozy ma. Tutaj ładny widok. No rzeczywiście dużo ludzi mu nie zostało. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde. A nie, dobra. 5, 6. No to Radzik ma kurde tyle samo ludzi co ten cały Kuno. No. Cześć Radzik. The Lord be praised. What brings you to me? Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhoyet. Kilka dni temu 13 stopień gra ci pozwoliła pograć, to teraz zabrała. Now this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel, defend your honor. Antinomious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I Dziwne expected, nazwisko. old grievances coming back to haunt me. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one.
The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. Czyli wie, że nie wygra. Blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Jak zwykle. Well, if I'm to know what I'm up against, I'll need to hear at least the gist of it. True. All right, in a nutshell. Several years ago, I had to resolve a bloody feud between the Zuls and another family. The Zuls were clearly in the wrong, but refused to accept my ruling. So, I hanged the head of the family, razed their castle to the O ground, kurde. and confiscated No their to property. ostro. Ever since then, they've had it in for me, not surprisingly. But you acted in good conscience. Yes, although in retrospect it might seem excessively harsh. And it doesn't help that the other family is related to mine. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, Znaleźć i zabić. the greater the chances Prosto się wydaje. that I'll No, finally have to succumb to trudniej his znaleźć. conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. Okay. Good luck, then. Ród Zulów z Ostrzega. Spotkaj się z Kunem w obozie. No dobra, dobra, ale najpierw to ja bym tutaj chciał jechać. O, no możemy się posłużyć szybką podróżą. No ja tak myślę, jaki tank, nie? Po pilocie. O no. Grupa uzbrojonych chłopów. Ledwo tutaj zrobiliśmy porządek. No to jacyś uzbrojeni chłopi. Hey, you bastard! What are you doing creeping around here? We've had all sorts of vermin here lately, robbing, raping and killing, but not anymore. Now you've got us to deal with. Mam się poddać? What were you expecting? Hand Aha, over myślałem, że... No ja tak, kurde... Biegnij, nim cię zabiją, co? You want coin, do you? For the funeral, I suppose? A coffin and a priest? Sorry, but your old woman will have to pay for that. Better start running if you don't want to die. Come now, no need to get upset. It's just a bit of banter, nothing more. No to nie wiem, chłopi czy bandyci, no. Farewell. Ale po co ich zabijać? Co to kurna, jakaś armia chłopska. Ogólnie powinienem się ich pozbyć, no ale to nawet nie to nawet szkoda miecza na nich. Co tutaj w obozie się dzieje? No. Ważnego chyba. Chociaż jest czas, żeby przeszukać w ogóle ten obóz, wtedy nie było. Może tu już chłopaki wszystko wyczyścili.
Zobaczymy, co tu ciekawego mają. Szmelc. Ale ta trucizna to mi się przyda. Jakby czasem w gardle zasło, to akurat będzie. No, przy okazji się podekspi. O! Węgierska kulczuga. Nawet trochę drogich rzeczy. Kurde, trochę ważyło. Prawda, nie wiem po co ja to zbieram, jak... Ale tu podobno do czegoś trzeba dużo hajsu. Nie wiem dokładnie ile to znaczy dużo hajsu. No, ja mam lepszą. No, to też jest nawet dobre. Że obozu nawet nikt nie sprawdził. O, nice. Kolejny level. Jeszcze tu zobaczymy. Jak tu w ogóle Henryk w las? Na walkę z tym typem? A, drabina jest. O, i nawet można wejść. Ale że walka była tam wyżej. O, skrzynka jakaś. Okej. Pusta skrzynka. Pusta. A, czyli można wejść w to miejsce, gdzie była ta walka z tym bossem. Ale jego trupa nie ma. Nie jęcz, Henryk, nie jęcz. No to ogólnie kogoś szukam, ale... Who have we here? Have you lost your way, laddie? A co? So, it's all clear to me now. What is? Who are you? You've no business here. I'm Henry, and I was expecting to find you here. What? How could you... Sir Divish's locator went missing around these parts. Ledwo bandytów stąd wybiłem i... all out of luck, don't it? Divish ought to have sent someone better than you to parley. He didn't send me to parley, he sent me to deal with it. Deal with it? There's plenty of us,
and you're on your own. So I'd think twice about how you're going to Nie wiem skąd oni się deal tu with wzięli, nie? What's that? Dobra tam. Beating around the bush. At him, lads! The answer to my prayers, just when I wanted to vent my... You call that combat? Merda. I'll kill you. Crazy lamb, watch Fucking out! kill you. Over here! Where is everyone? Quick! I'm gonna enjoy this. Two arms! Get over here! Krzycz. You're dead. Zostaw psa. A, ty jeszcze żyjesz. A, jeszcze łucznik. Nie wiem, niedawno to była taka wielka bitwa i tak dalej, a tu nagle... Znowu jesteś kolejni bandyci, dziwne. Bardzo podejrzana sprawa. Nawet całkiem dobrze uzbrojeni. Dowódca. Muszę to na konia odłożyć. Też odłożę. Tak. Naprawiamy się. To mam zniszczone już całkiem. Skrzyneczka. Jak znam życie, to tamten typ pewnie gdzieś tu siedzi zamknięty. Ale po kolei już. Najpierw rzeczy ważne, a potem mniej ważne. Jest tu niby ktoś? Ciekawe. Weźmy pochodnie. Znajdź lokatora pana Dziwisza. Aha, to na... Uff.
Czyli muszę cały obóz przeszukać. Please, O, help me. czekaj. Zaraz. Siema. Chyba nie był związany nawet. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you, and it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Skalitz. My name is Marius Bielek, Master Marius Locator. Bielek. Sir Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived, and so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Mógł sam tutaj nie Although jechać, no. I won't see much in the dark. I'll have to spend the night. Though I doubt I'll get a wink of sleep after what happened. You sure there are no more bandits around? You've nothing to worry about, unless you're afraid of hares. Well, come to me after dawn and we'll look the place over together. I'll explain everything to you. All right. Good night. No dobra, która jest godzina? To jest wieczór. To już raczej nic więcej nie zrobimy. Też się trzeba kimnąć. I śpi. Ten zapis. No to myk. Gdybym nie nosił tego wierzchniego ubrania, to ono by się tak nie psuło, nie? Znaczy nie niszczyło. Ale też mi się niszczy. To jest grane. Nie wiem, menu się zacina. Nie wiem, nie mogę kliknąć nic. O, teraz mogę. Barwiona przeszywanica, ale przecież to idzie pod spód, nie? Czy miałem ostrogi zdjęte? Dziwne, że to się tak niszczy, jak to idzie pod spód. Już poglądałeś? Here I am. Excellent. We can start inspecting the area right away to see what can be built where. Shall we get to it then? I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Co on robi? Co ty z tą zupą będziesz łaził? Good spot for the rat house. Every village must have one. It'd be nice and prominent here. It's on the hillside, so the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no better site here. Okej, no to ja mu muszę przy tym towarzyszyć, czy nie?
sobie sam będzie chodził. Puszka. No tu pewnie kościół będzie chciał zrobić. Coś tak czuję. Still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, W miarę. but it can be done. Timber alone won't do though. No, dziwne takie miejsce na wioskę, tak w środku lasu, nie? No. Zimna wiocha jest tak... Nie. W lesie chyba się nie stawia raczej, no. Damn. Gdzie ty tam idziesz? Kurde, no co za oszust. Henryk, przestań świrować, co? Look out. Dawaj, szybciej, szybciej. Się gościu pierdzieli z tym tematem jak... Może mogłem tą drugą opcję wybrać, no by sobie sam to obszedł. Powiedział i idzie dalej. Chorągiewka. Gdzie on jest? Się kurka rozpadało. Muchomorki do jedzenia. Biorę. Będzie na obiad. Gdzie te moje muchomory są? O. Okej. Co tu wybudujesz most pewnie? This bridge needs reinforcing. It won't last long in this condition. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Okej. Tam pies powiesz? Masz jeleninę. Hop. Ciekawe jak rzeczywiście się tutaj ta wioska zmieni. Hej! Hej. Ops. Nawet nie wiem, czy ja muszę tutaj z nim chodzić, no ale chyba muszę, no bo tak zadanie każe.
Pa. We won't have to bring in any timber from elsewhere. Jak się na wszystkim zna. Panuje. Look out. What the? Stone foundations. They'll come in handy, and we're close to the stream. Co to w ogóle jest? Nie wiem. Ciekawe co było, ja bym go zastrzelił. No co to za koń? Przeszedł przez niego. Lots of space here. A. To mogła być bardziej taka jakaś, no, jakieś zagrody, coś dla zwierząt. Studnia to jest? O. Okay. To głupie polazło tutaj. Big space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. To jednak się nie znam. Umyć się może. That's that then. The most essential surveying is done. God be with you, good sir. Co tam powiesz? So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it. Which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. No, ci ludzie ze Skalicy by tu mogli I think we should get zamieszkać, started nie? without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Oh, that's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. Serio? Co ja tu mam robić? Kwiatki zbierać? My lord, Aha. welcome to Pribyslavitz. That is to say, welcome back to Pribyslavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. Popruty. Zabiłem ich, no. There was no reasoning with them. They thought since it was 4-1, I'd be no trouble. I expect that was a fatal mistake. Just so, sir. No loss.
At least they won't be troubling us again. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. Henryk się I already wtrąca. have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies. No, chociaż pracownicy... Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. No. Nie będą mieli problemu z mieszkaniem tymczasowym, bo namioty są. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square. In particular, more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest. Henryk ma tam jakieś pieniądze. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. That much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labour. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad. But it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzik and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all. Dobrze pomyśleli. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir. Henryk starostą? You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems, and you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also Muszę capable of naprawić to maintaining law ubranko, and bo order. I must concur. wygląda... So, let us expedite matters.
Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will Nie oversee wiem, czy the Henryk initial będzie miał renewal czas, and żeby tutaj... administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Me? But Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. Uff, a to ciężka robota jest zbierać ten złom po zamordowanych i... I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Okay. Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction. Starosta. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rete bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties. Fajnie nawet. Send word when everything is Ładny prepared. ma mierz ogólnie, Certainly, ten sir. dziwisz. Have a safe journey. Farewell, sir. Spoko, czyli trzeba ludzi znaleźć. Myślę, że tym się teraz zajmiemy, bo to mnie zaciekawiło. Czyli strażników zostawił. Lokator Mariusz. What now? Before we can start building as much as an outhouse, we'll have to get the whole area cleared, and we'll need lots of people to work the land and parcel it out. Right. So I suppose I'd better get to Ratai first and see to that announcement. Indeed. I'm sure the bailiff will be more than happy. It will get the refugees out of his hair, Fajnie. and the citizens will stop complaining. I'll stay here for now and start planning the building plots. As soon as the labourers arrive, I'll start allocating work to them. Spoko. No to Heniu awansował, czyli do Rataj. Kawałek jest. No, akurat naprawię się. Widzę, że ta moja okolica taka mało bezpieczna. Kto znowu? You're dead. No, no. Ała. Come here, lily liver. To nieźle. God damn. You call that? Ciekawe, czy mi w ogóle zapis zrobiło po tej rozmowie. No myślę, że tak, bo tam była aktualizacja zadania.
Kurde, ale przysadził mi kabana. Zrobił zapis. Nie wiem, jak ci ludzie tutaj w ogóle dotrą do tej wioski. Się kurde nie da przez las nawet przejechać w spokoju. No to są takie randomowe te spotkania. Co tam w Równej słychać? Nie chcę pielgrzyma. Trochę zajmuje czasu to podróżowanie z jednego końca mapy na drugi. Wieczór. Siema. Tu jeszcze muszę to zadanie zrobić. I całymi kopalniami czy czymś tam. Look out! Ten? The Lord be praised. What brings you to me? Are you Chief Engineer Fafar? Yes, I am. What can I do for you? Sir Radzig sent me to be of service to you. Ah, I'm glad to hear it. It's high time we started putting things to rights. There's been quite enough dithering. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skullets' mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Może tam, gdzie ci bandyci byli. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. No, po tym najeździe. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzig can rely on me. That's all clear. I'll get going. Goodbye. Okej. To zadanko też do zrobienia. Takie dosyć sporawe się zapowiada. Tu w tym... A, może znajdę do tego barana całego. W tym Pirsztajnie też mam łóżko, nawet teraz dopiero zauważyłem. No, jako jeden z ludzi Radzika. Teraz jest też jeszcze starostą u Dziwisza, no. Vagabunda. Czekam. Gdzie to ten baran może być?
Panie baranie, gdzie ty jesteś? O, baran. I hope I can... I think I have something that belongs to you. I found it in Skalitz. What do you mean? Oh, nothing. God be with you. A, bo ja to mam na koniu. No tak. Zapomniałem. I think I... What do you mean? Pieniądze i kielich. That's it? By all the saints, thank you. You don't even know how much you've helped us. And if you know my wife, then you'll know you've just saved my life. I probably shouldn't even tell you this, but Kunesh was after your treasure too. He wanted us to keep it ourselves. What? Z tym Kuneszem to widzę, że są ciągle jakieś Give akcje. him. I mean to say, I'll tell everyone about him. I don't know what to say. Here, take this at least. I'm poor, but you saved us. Goodbye. No to oddał część kasy. Na razie by nie musiał nawet żebrać, ale pewnie będzie i tak. Prawie jeszcze robi w tej godzinie. Nie, wcześniej zamyka. Hey, who's there? Bugger off. What the? Came from over here. What are you doing here? Get lost. Are you looking for me? Nie. Gdzie jest wójt niby? Tutaj. Tak. Nie ma wójt. I have a document for you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pribyslavitz. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then. Good. Good. Let me see that document then. Fajna rozmowa plecami. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pribyslavitz to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. Goodbye. Zadbaj, aby rządca wykonał publiczne ogłoszenie. Spoko. Akurat wieczór jest. No, jeszcze w miarę jasno. Cucumbers, lovely cucumbers, asparagus and prunes. Myjemy się. I'm from Skalitz, good folk. You all know what happened there. Help your neighbor. No, zadzwonił nawet. Dobra, starczy, i tak nikt nie przyjdzie. Henry, I'm glad you came. Fresh vegetables, look, smell, aren't they lovely? No, tu to będzie ogłaszał, no tak. Stefan. Alex. Baronowa. Chyba. O, wyzdrowiałeś już? God save you. God be with you. Announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribyslavitz to the north of Tomberg Castle.
wherein kilku you ludzi shall be przyszło. vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pribyslavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pribyslavitz and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Skalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. O, czyli... O, ci co wolą... Hey, Henry's come to see us. He said it's like that all over. Why's that then? Well, the roads ain't safe. Taka rozmowa na czasie. Czyli trzeba odbudować. No dobra. Czyli wracamy teraz tam. Jak tu już jestem, to dobrze było. No. Dobrze było się kimnąć. Można tu tak na krzywy ryj? Może mnie nie wywalą. Wywalili mnie. Dobra, resztę poczekam. Krawiec przyłazi późno, więc 7 może być za mało. Do roboty. W reparze tego jeszcze nie ma, nie? Tego też? Ludzie. Spadę, no. Ludzie, no. Miecznik jakoś już w robocie jest, no. Tak, zabrałem tą tarczę. Na razie wolałbym jej nie sprzedawać, bo kto wie, może ona się czasem przyda do czegoś. No, siła level. O, będzie.
Walce, sztuka walki. Niech będzie. I'm honored. Good luck then. Sprzedaż. Chociaż gdyby to było coś ważnego, to wtedy... No, jako pochodnie sprzedałem. Wtedy by było jako przedmiot fabularny niby, no ale... Doska buława. Nie no, co zostawię, no. Dobra. Bread, rolls and pretzels. Asparagus that'll cut you in half, and cucumbers that'll cure what ails you. Come With salt, caraway seeds, Jej garlic sprzedam and jakieś... more. You'll find it nowhere else. Look then. Czego tu mam dużo? Odwar z nagietków 29, no to ja tyle nie potrzebuję, no. Tylko na hajsu nie ma. God grant. Take care. Jezus, co za bieda. Ale bieda. O, panie płatny, że jesteś już? No nie, no. Co za ludzie. Come right up. No need to be shy. Tam. God grant. Take care. Sprzedajemy. Mam nadzieję, że krawiec już jest, no. Zabiję kiedyś tego krawca. Aha, krawiec se tu stoi. Dobry ten krawiec jest. Co ty masz drugiego? Czemu ja jestem dalej przeciążony? Aha. Czekaj, ten chyba mógł sprzedawać, znaczy kupować łuki. Możecie już iść do tego, do Przybysławic. Nie musicie tutaj żebrać. God save.
łuków mam. Dobra. O, mogę sprzedać, no. Kielichy. Tak. A ile mam? Krawca mam, kowala mam, płatnerza mam 3 tylko. Masz... Nie masz. Które miejsca zwolniło, czy jeszcze trzeba kupić płatnerza? Zestawy. Nie. Niezbędnik płatnerza. Niech będzie 1500. Ładnie. Dobra, czyli wracamy do Przybysławic. Myk. Ach, trzeba będzie jeść. No ciekawe, może no, ktoś ze starych... Ja mam nadzieję, że Kulnerz nie przyjdzie do tych Przybysławic. Jego trzeba będzie imitować od razu, jakbyś chciał przyleść tam. Ogólnie no to nie będą mieszkać tak daleko znowu od Skalicy, nie? Pewno bliżej niż Rataje. Znowu ktoś mnie chciał... Ledwo co wjechałem do tego... Co ty za jeden jesteś? O kurde. O ja pierd... To nieźle. I'm going to enjoy this. Nieźle uzbrojeni. You come. You'll get what for. Ciężko będzie. What's up? Gone weak at the knees, have you? God damn! You'll.
O, na krzaki wlazłem. I'll find you, you cur. You can't hide from me. Żeby się nie dać okrążyć. Bring it on! You call that combat? Is that all you... Ale oni dużo hitów przyjmują. Come here, Lily! Nie, 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 nie. Is that the best you can do? Had enough! Że jeszcze ani jeden nawet z nich nie padnie. The knees, have you? O, jeden padł. You call... Dobra, drugi. I'm going to enjoy this. Dobra. A, już, już. Ojku. To już mam za bardzo zepsuty? No serio? Ja nie mogę. Nie wierzę. Jedna walka. Kolczuga też. Nice. Na karę zabieram z was wszystko. On żyje? Nie ma takiego. Nie ma takiego życia. The answer to my prayer. Just when I wanted to vent my rage on someone! Dlaczego on żyje? To jest grane. Co oni, kurna, jakieś zombiaki są? Może tym razem już nie wstawaj, co? Tym razem nie wstawaj. Dziwne to było. Gdzie jest wasza broń? Pewnie gdzieś się tutaj sturlała. Ja to nie wiem, jak tutaj ci ludzie dotrą w ogóle żywi. O nie.
O, nice. To trochę kaski wezmę. Cztery razy ostrogi po 1000. Okej, możemy jechać dalej. Może znowu coś mnie napadnie. Ktoś albo ktoś. Nie chcę pielgrzyma. Znowu ktoś mnie napada? Ludzie, no to przecież w tym lesie się żyć nie da, no. Humanowie, no. A, uważaj, bo dam ci się poddać. Łucznik, o. Wszystko? Słabe miejsce do mieszkania bez kitu. Masz jedzenie. Słychać jakieś stuki puki. Jakieś prace już tam są wykonywane. No nie, to grzyb. Ciekawe, czy jeszcze ktoś mnie zaatakuje po drodze, czy jednak nie? O! No, mamy errora. Śmieci trzeba wywalić. Już? Wystarczy? Dobra. A, to też jest ta pukawka. Dobra.
Nadal nie wiem, po co to w ogóle jest. Dobra, gdzie ja jadę? Jadę do A. Yeah. Uchodźca. Yeah. O. O. O kurde. Ładnie uprzątnięte. No, dzieje się, dzieje. I chłopaki uwinęli. Myślę, że taki ciekawy ten dodatek. Będziemy sobie tutaj działać. No to w namiotach mieszkają. Przyjechał szefo. To no-name'y raczej. Czyny. Mhm. No. Ładnie. Fajnie, fajnie. Strażnik jest. No jeśli chociaż czym też spoko. Nie moja skrzynia, tak? Cześć. Łóżeczko jest moje. Welcome back. What news from Ratai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribyslavitz. Then allow me to congratulate you. What will be your first step? First, Actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already saw No, a few widzę, things widzę. in your absence. You might have noticed that the first people have come from Ratai. Yeah, I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they'd erected some temporary dwellings, that is. So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. Kurde, to się widzę, szykuje tutaj niezła Go akcja. and look them over first, if you like. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the rat house. Well, there's nothing here, so we'll have to build everything. Ale house, bakery, butchers, rat house. Did I mention ale house? Eventually. But be warned. To begin with, it's always best to start with facilities that will be Co z tego się jakiś RTS zrobił? for everything else. And since we'll mainly be using timber, it makes sense to set up a woodcutter's camp. All right. And then what? That depends. Every building has its use. Ciekawe ile... You'll soon get the grasp of it. To And trzeba it's będzie all hajsu in the niby. ledger. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. Expenditures for wages and materials will be taken from it. So you should keep it topped up to prevent delays. It reminds me,
there's the matter of my own pay to be resolved. Ah, Mhm. yes, of course. Sir Divish guaranteed me a fixed income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. But how much are you thinking? I have a record of payment here somewhere. Here it is. Let's say 1/4 more than that. Well, as you said yourself, it's just a continuation of your work for Sir Divish. Mhm. So I see no reason to change the conditions now. Well, all right. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village Well, the village isn't... The church is still in ruins. We're on the right... Dobra, dobra, wiem, nic nie zrobiłem, jak na razie. To ile tej kasy mam tu wsadzić? Mother of God! Co? Nie wiem. Co? No, czy to moja skrzynia jest? Kto to krzyczy? Czy to nie ta skrzynia? Kurde, to która? Nie no, ta, bo ona tu stoi koło. Nie wiem. 10 000 dajmy najpierw. Mother of God! No, dodało, czyli jest kasa. Dobra, to co będziemy budować najpierw? I want to build something. Certainly. Budynki na obrzeżach, no ten obóz drwali. We'll need woodcutters to ensure timber supplies for building. Good. We've got everything. Come along with me to the site where we'll be building. Jaki truchcik. Gdzie ty biegniesz, no? Ciekawe, ile tu czasu będzie trzeba, żeby no, coś tam się wybudować.
We're gonna build here? Right here. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. Kilka dni później. Mamy obóz drwali, fajnie. Spoko. Drwal. Trzeba im zjeść jedzenie, no wiadomo. Dobra, czyli coś mamy już. Bym chciał coś jeszcze? I want to build. Certainly. Pasieki, karczma, kamienna droga i most, sklep kupca. No, jedzenie na pewno, piekarnia, ale z czego będą... Z czego będą wypiekać? Tam będą mąkę brać? Nie wiem. Kamienna droga i most. Jaki? Pasieki są do miodu, no miód się With all przyda, the no. woods around, we ought to keep bees here. There's always a demand for honey. Good. We've got everything. Miód się przyda. Koń by ci się przydał, gościu, to byś szybciej mógł jechać sobie z miejsca na miejsce. Gdzie ty te pasieki będziesz robił? Tak naokoło widzę biegasz. Tu jakieś zlecenie nawet jest. Kogo niby? Osądź? Co się It's stało? another unpleasant matter for you to handle. Nothing too terrible, I hope. That's for you to decide, Master Bailiff. As you know, the woods and everything in them belong to our liege lord. He gave you the right to make use of them. But as far as I know, no one else is allowed to hunt there. Let me guess. Some of our fold are putting game on their tables from our woods, and I have to deal with them. Just so. A case like this ought to be judged by his lordship himself, but I fear Sir Divish might be a little too strict in this matter. So what are my options? You can hand the poachers over to justice, let them off with a warning, or, of course, one can always turn a blind eye and leave it in the hands of God. What's your decision? No trzeba ich... We'll Może confiscate the poach game and put the fear of God into the culprit so they don't do it again. No point in carrying it any higher. We should keep our own affairs in order. A wise decision, Henry. I'll see to it. Zakaz kłusownictwa. Zakaz. Mam nadzieję, że się nie zbagowało teraz budowanie tego. Pieki.
Tutaj chcesz to We're gonna build budować? here? Yes. I'm ready. Dobra, I'll just quickly check. All good. okej. Miał być na obrzeżach wioski, no ale... Bo to przecież nie ja wybieram miejsce do budowy. W środku jebną. Dobry gość. Na środku wioski pszczoły. Super pomysł, przyjacielu. Jesteś mistrzem. Yeah. Nie no, chyba że to ja wybieram jakimś cudem. Pięć 800 już to zostało, okej. Dobra, budujemy dalej, no. I want to build. Certainly. Sklep kupca, no. It's impossible. Check what. I'd rather not build it. Aha, to tu się patrzy, co ten... Aha. Uzdrwali wymagania. Kościół. Później wymagania węgiel. Wymagania zboże. Most i trakt, aha. Dobra, czyli najpierw most i trakt. I want to build. That rickety old footbridge won't do. We need a proper bridge and a firm road. Good. We've got everything. Spoko. Trzeba dołożyć kasy pewnie. Po co jeszcze dychę? Co Mother of God? No ja dokładam pieniędzy do skrzyni własnej, no ludzie. To pewnie tutaj. Pszczoły się udałem. Coś ty za jeden. We're going to build here? Right here. I'm ready. I'll just quickly check again. We've still got the. Okej. Jak to będzie wyglądało? Kurde. Panie. Potrafią, widzę, elegancko budować, no. Kurczaki. Nieźle. Nice. Czekaj. Czekaj za mną, czekaj. I want
want to build. Certainly. Trade is important. Right. Dobra, mamy wszystko. Jeszcze na tym koniu chociaż mogę jeździć. Co, już? Ale blisko? We're gonna build here. Right here. I'm ready. I'll just quit. We've got what we need. Oj. Będzie ci pohandlować. Mam nadzieję, że będzie miał hajsu dużo ten handlarz. Ja. Grubo. Dobra, możemy coś dalej budować? I want to build. Sir? No, we don't have a tavern here yet. It's impossible. People have to eat. It's impossible. Let's start repairing the. It's impossible. O, też nie. I'd like to build. Very well. So they don't. Ratusz. Dobra, niech będzie ratusz. No. To tu nie ma chyba handlarza. A nie, jest, dobra. Cześć. I'm glad to. God be with you. 500 masz tylko? Jejku. Tylko broń umie skupować. God be with you. A? Nie uniesie. Trochę się odciążyłem. Yeah. Tutaj będzie ratusz, tak? We're gonna build here. Yes. I'm ready. Lecisz. I'll just quickly. We've got what we need. Ratusz. Ratusz? Nie no, taka lepsza chata, no. Nie no, spoko, fajne. Chociaż nie będzie trzeba w namiocie spać, chociaż... Czekaj, no, ratusza siedziba rządcy?
Zobaczmy, jak to tam wygląda. On teraz tutaj sobie rzęduje, nice. Tylko 2800 zostało. Ja pierdzielę. To kolejna dycha. Co tam możemy? I want to build. Certain. We'll need plenty. It's impossible. No, we don't. It's Mogłem najpierw sprawdzić. We need guard. It's impossible. Też nie. We need to get. It's impossible. Też nie. Let's build a. It's impossible. I'd like to. It's impossible. I'd rather not build. Wszystko niemożliwe. Strażnik. Jedzonko jest spoko. Wszystko niemożliwe, niemożliwe. Aha, tu na razie wszystko pożera hajs. Podstawowe naprawy kościele niewybudowane, wymaga obóz drwali. A, bo tu jest cena. Ładnie. Węgiel. Boże. Wymagania dobytek. Ale... Fajnie. Czyli więcej szmalcu jest potrzebne, dobra. Mamy 20. I want to build. Certain. Let's start repairing the church. Very well. Come on. So they don't. Okej. Prawa kościoła. Wieśniaczka. Kościół jest spory. Tak pomału zaczyna to wyglądać. Tam będzie karczma. Tylko nie wiem, skąd ja mam to zboże brać, czy coś tam. We're gonna build here. Yes. I'm ready. I'll just. We've got what we. A, bo to jest tak specjalnie zrobione. Gdyby po przejściu na miejsce budowy by nie sprawdził, to by można jakiś szwindler robić, no tak. Prawda. A mamy księdza? Ten z równej by mógł przejść, bo tam ma tylko jednego lokatora, a tutaj jest trochę więcej. Nie mam czasu na jakieś turnieje. Fajnie. Taka podstawowa. O, to było po prostu, żeby zatkać. Wieśniaczka. Tu jakiś... O, są jakieś poletka. Okej, co możemy jeszcze wybudować? Kamień, nie mam kamienia. Nie mam kamienia, nie mam węgla.
Czyli co, albo może być piekarz albo rzeźnik? Serio? Okej, co dalej? Could you explain? How do I build? First, find out how much it'll cost. Everything is written. You can check it all there. Sure. Okej. How can I get new people? Don't worry about that. Folk will each building can house a certain number of people. And the more space you have for them, the more country folk. What about trades? I can find you fairly competent ones. But if you can get really skilled artisans, although it's not all that easy to get skilled people. I see. You could try asking the 2 Sasau armorers for a start. They're always at each other's throat. But don't forget to get a forge and armory workshop. Right. I must give some thought to who else would come in. Okay. How do the account... The most important thing is to know how much profit your buildings... That's written on the very first page of the ledger. Whenever we erect a new building, and you'll find all the profit generated by the village. And what if we spend more than we earn? Then you'll have to put the amount necessary for covering the operating costs into... I see. Probably... Dobra. Nothing. Trzeba było ogarnąć... temat tam na przykład zboża czy tych jakichś innych rzeczy, no muszą być pola. Spotkam gdzieś jakichś ludzi, którzy by chcieli tutaj. Roboty byście się wzięli, a nie. Kurde, szczerze mówiąc to nie wiem jak to dalej ugryźć na dobrą sprawę. Kamień, żeby wydobywali kamień. Nie wiem, szczerze mówiąc. Może to muszę jakiś kamieniarzy czy kogoś kurde znaleźć tu. Nie wiem. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło nowego. What's the matter here? This bitch here tried to kill me. Have her clapped in the stocks where she belongs. That's not true, Master Bailiff, sir. He got drunk, like he always does, and ate who knows what kind of slop somewhere. You know very well what it was what poisoned me. You're trying to get rid of me and don't think I don't know it. To zupę przesoliła, tak? Tell me what happened. What makes you think she tried to poison you? She hates me. She wants to put me in the ground and then take the farm. I can see it in her eyes. She's just wishing for the day I'm dead. But she'll never see it because I'll throw her out on her ear. Throw me out? From my own home? You useless ale-swilling pig! Have you forgotten who got you a roof over your head?
Just look at her, sir. You can see for yourself what a harpy she is. I came home after 1 or 2 ales at the tavern, ate my supper, what was left on the table for No, me, nie ma and went gospody. to bed. And in the morning, I woke up with my guts in agony. My head was on fire. I thought my last hour had come. If it wasn't for the old herb woman, she'd already have me in the ground. Have you forgotten the part about battering me and throwing up in the doorway? Shut your mouth, you whore. Sakra. Quiet. Good wife. Tell me Trudne your side of the sprawy. story. Sir, that beast is good for nothing but drinking away my dowry with his cronies. If he puts his hand to a flail at all, it's only to beat me with it. We were thrown out of the farm near Ledechko that I got as a dowry, because this fool let it go to ruin and got us into debt too. They threw us out because you wouldn't back me up to the bailiff. Because I couldn't hold my head up if I lied to cover your useless arse. That's got nothing to do with you. Nie wiem, no jakoś bardziej jej wierzę, no. He boozes from morning till night and beats me. Says I don't take good enough care of him. And all he does is sit on his ass expecting me to run around cooking and cleaning for him. And now he wants to drive me out of the village, saying I tried to kill him. What would I do then? What do you think happened, good wife? Nothing what hasn't been 100 times before. He was crooked as a bishop again, and I could already hear him in the courtyard, retching and spewing. I had his supper waiting on the table, because otherwise there'd be hell to pay. Only there's no pleasing the pig. Where's the meat? And what have you. And when I told him God's honest truth that there's no meat, 'cause he drank all our money away, he laid into me like a madman. 1 slap was all you got. What was less than you deserved for your evil tongue? I ran off and hid in the barn till he'd calmed down. When I could hear him snoring like a pig, I came inside again. After a while, he started throwing up and he was spewing till dawn. Who knows what he ate when he was boozed up? Or it was the booze itself done it. And what about the herb woman? I went for her in the end. 3 groschen I had to give her for some wormwood potion. I could have done that myself for nothing. And then he claimed I poisoned him. Nic się nie stało. No, You, farmer, won't touch another drop of booze, or I'll leave you in the stocks to dry out. And if you raise your hand to your trzeba wife było again, I'll się take a kurde pleasure trochę to you. na... But a drink or two? Sakra. No buts. There'll be no half measures with you. Thank you, Master Bailiff. Thank you 1,000-fold. You're a wise and just man. Spadek reputacji? To nie jest ze mnie zarządca. Dobra, może ja zdejmę na razie sobie to. O. Lepiej wygląda. Prachosz. Prachoszowa. Gdzie oni niby mieszkają, co? Ciekawe. I'm getting desperate now. Why's that, for the love of God? You know what my old man is like. Nothing ever good. Blue blood. What is it this time? He brought me a hare and said, make something special with it. Czy ją kłusuje? Prachosz, no to gdzie oni niby mieszkają? Yeah. Nie ma żadnych domów nawet. To ty tutaj u kupca mieszkasz? Patrz co za gość. Cie. Nieźle. Dobra, jedźmy na razie stąd.
najbliższy jakiś obóz drwali. Tu by można było to zrobić, tylko że najpierw trzeba było się wyprzedać. Idziemy. Zobaczymy, czy na szagę się nie uda. Ojejku. Henryk, co ty robisz? Wykarczowane. Dobra, ma wytrzymałość ten kuń. No, jak kuźnia będzie tam, to no, jakby tego partnerza z Sazawy. Ło, kurna, ty co ty odwalasz w ogóle, gościu? Przydałby się w tej gierce taki myk, że przenieść wszystko. To by było bardzo przydatne. I'm at your... Goodbye. Take care. Majątek z kupca 41 000. On jest wariat po prostu, ten gość. Nie sprzedał tej swojej no tego ubranka wierzchniego. Ty jupon. Do wytrychów mam. Dobra, tu się możemy potargować, bo większa kwota. Okay. Można by jeszcze było jakieś zadanko cyknąć. Tutaj to pewnie mi sporo zajmie. Tu jest to główne.
tu mam pozaznaczane. Takie buty. Dostępna parcela, dostępna parcela. Co to jest? Kurwa małpy. Dobre. Nieźle, nieźle. Znowu mnie ktoś napadnie? Już wyrżnąłem wszystkich bandytów w okolicy. Się rozpadało. A to jak tutaj mam to robić? Gdzieś się podchodzi, coś się naciska, czy co? Kurwa, nie wiem. Obóz drwali. Następna parcela. O. Coś tu jest zaznaczone, no ale... Co ja mam z tym zrobić? Nie wiem. Myślę, że Q robi to samo co A na przykład. Węgiel, no to... Może ja muszę znaleźć właśnie jakiś tych kamieniarzy czy kogoś. Ciekawe. A. Zadanie jest. Takie jaja. Tam jest Calberka. To już czaję. O, nie można, gdzie nie można. To się już wyjaśniło.
Dobra, potyczka, kasa będzie. Mit kereseli? Véletlenül kibújtál anyád szoknyája alól? Hagyd abba! Hallod? Állj, feladom! Reszta? Przecież więcej ich tu było. Jaj! Itt nem látok, megjött a mulatság. Ile ty tych strzał przyjmiesz? Dobra. To czyli by było na tyle. Drogie ostrogi miał. Czterech miał. Dobra, odłożymy. No teraz chociaż jest na co zbierać hajs. By nie patrzeć. Dobra. Idźmy dalej. Szkoda, że nie da się zatrzymywać tej podróży. Krawiec by mi się przydał tam w tej wiosce. To od razu jak tu już jestem, to mogę sprzedać ponownie. Czekaj, z kim ja mam? Patrz, minąłem się z typem. Ładnie. I hope. Goodbye. Minąłem się z typem.
Gdzie ty tam polazłeś? Do łaźni poszedł, patrz. What have we here? I No, must muszę reward you for porozmawiać. saving my livelihood. If folk believed the stories, But the bad stone wasn't even from your A, o to chodzi. still, sometimes words can hurt a man more. No, dostałem jakąś... I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Aye, that's Już me. wiem, że to jest on. What can I do for you? Sir Divish has decided to rebuild Pribyslavitz, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. Aha, so it's you. I heard about Sir Divish's Dobre plans. miejsce na załatwianie What is it interesów, you need jak stoi w gaciach w Well, we wannie. started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sasau. I can't cut back on their supplies. Sir Divish wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to To dam increase ci hajs production. na to, no. But we can't transport it. Even Sasau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid. So let's talk about the price. 4. The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. That's better. Excellent. We'll start sending the stone as soon as your merchant gets here. Good luck then. Spoko. Dobra, czyli mamy kamień. To możemy dalej. Zboże zużyc. To jedziemy do użyć. Czy się będzie kimnąć? No wiadomo, na początek trzeba mieć dostawy z innych miejsc. No. Ciekawe, czy mi hajsu w ogóle na to wszystko starczy, nie? Nie ma krawca, nie? I've only got 2 hands. Coming right up. I tu mam gadać? Ojejku, on mnie nie lubi. Good day to you. I'd like to buy some grain. Grain? What do you want grain for? I'm responsible for the rebuilding of Pribyslavitz. I heard some talk about that. I suppose I can sell you part of the crop. How many bushels do you want? I'll need fodder for horses, at least 10 strong animals, and wheat for the baker. He'll have to bake for the whole village. That's quite a lot. It won't be cheap. But even though it's for Sir Divish's village. Aye. Unless he sets the allocations himself. I have to make up for any differences in supplies. And you'll have to pay for that. Have you got someone to transport it? Or are you gonna haul it there yourself? I've got a merchant to take care of it. Fair enough. Here's my offer. Kupiec to się normalnie... Got it for you right All right. 160. Coming. A tankard of ale for Czyli me. można było gdzieś indziej, tak? Aye, I'll be back in 2. Kwasi.
Węgiel z ratajów. Zwierzęta hodowlane z natariów, węgiel z szubienicznego wzgórza. Węgiel z Sasawy. No tu mnie ogólnie jeszcze nie było, więc można tam pojechać, czemu nie? Przy okazji zawsze jakieś nowe miejsce odkryjemy. Pan Radzik czeka na ten, żeby śledztwo przeprowadzić, a ten jeździ po całym kraju. Kto tam mnie napadnie? Come on then. Come here, Lily. O Jezu, takie szmaciarki jakieś. You know how this one ends? Erka. Go! Chciało się wam? Masz ty w ogóle coś tutaj wartego wzięcia? Poda mi czasu na was. Yeah. Może mi się uda po ciemku dojechać. Yeah. Yeah. Czyli można było w różnych miejscach ułatwić. Okay. Mam nadzieję, że w dobre miejsce w ogóle jadę. No dobra, tylko daleko jeszcze. Sakra. It's hellishly deep here. Kurde. O nie. Koń się chyba zepsuł. Jestem. Tacy węglarze z nich? Okej. Z kuniami. Można gdzieś tu się kimnąć. Sod off.
tutaj. To mnie nie wypieprzą od razu. Wolne było to łóżko, no to... Akurat też energię odnowię. Dobra. You can't be serious sleeping in other people's beds. Ciemno. This is an inn? Nie widzę nic. Oh, leave me be. I want to sleep. Wstawaj! Aż no ci już wstanęli, nie? A ten, o którego mi chodzi, śpi. Godzina. Cześć panie węglarz, o imieniu węglarz. Have you got charcoal for sale? Charcoal? No, we've got linen. Want to buy linen? What? You have no charcoal? Of course we've got Jaki charcoal. śmieszek. What do you think we've got in them kilns? Pies? What do you need it for? For the Pribyslavitz blacksmith. What do you want about? He's been dead for years. No, the new one. The village has been renewed. Is that so? Nobody tells us nothing. Widzisz. So, will you sell me some? Why not? How much do you need? At least 5 bags a week. We could manage that. And how will you... I've got a merchant to... Well, as long as he... What do you say to this I'll take it. deal then? God be with you. Ogólnie to ten kupiec to nie będzie miał czasu na kupczenie. Bo no, będzie woził wszystko. Zwierzęta hodowlane, zledeczka, zawy, pozratajów. Jakbym miał kuźnię, to bym płatnerza, ale nie mam jeszcze. Dobra, pójdźmy do ledeczka, dawno mi tam nie było. Boki. Mam tutaj krawca. What was that? Yeah. Can I do anything to help? No i chcę z tobą pohandlować, no. What's it to be? No co jest grane, no. Huh?
Jest po 10 i ten krawiec co on robi? God be with. Nie wiem. Jest... Bagował. Działa. My God. Take care now. Dobra, myju. No to od tej nawiedzonej będziemy brać te... Jesus Christ. Nie, od niej. Od niego. I'm honored that I'd like to buy some livestock. Could you arrange that? Maybe. Cattle, pigs, poultry, everything. Starting a farm, are you? Swords into plowshares? No, it's not for me. It's for the village of Pribyslavitz. What? For the whole village? Aye. A few dozen people at least. Well, no, that's no laughing matter. But it can be done, although they might not be the best animals. What do you mean, not the best? Well, it's like this. I've got to supply meat for the Lord's table too. And the gentry in Ledechko want the best. So what's left for me then? The animals might not be as good as what you'd get somewhere else. I'll sell you older beasts, or ones no one wants to buy. That's how it is. But for that, have you got someone to herd the livestock? I've got a merchant. So we'll shake on. Nie. Good luck to you. Idziemy gdzie indziej, jak tu jest taka lipa. Zawy. Rataj, może zrataj. Rataj ratajów. Jestem. Co tu tych uchodźców było? No tak jakby ich było mniej, ktoś tam nadal sobie... Ale to jest żebrak, a nie żebrak uchodźca. A pan baran dalej. Im to tutaj mam się dogadywać. Well, I never. I'm glad to see. I'd like to buy... How much do you... Well... What? I'll give nothing. Why ever not? I won't sell nothing to... What, you'd miss out on a trade like that? Supplying livestock for the whole village, exclusive rights Nie just for lubię you. skaliczan. That ought to make up for past wrongs. Well, all right. The main thing is I got them out of my hair. But I'll set the price. Who'll take them there for you? I've got a merchant. All right. Take it or leave it. Deal. Dobra, no. Niech będzie. A, to zrobiłem to, czyli teraz wracamy.
Sazaby może było ciut bliżej, no ale... Idziemy z powrotem. Czy coś mnie ciekawego spotka po drodze? Kiedy? Równa i... O, jest coś. Pielgrzym. Doma. Nie, tam turniej. Yeah. Dobra, to co sobie teraz cykniemy? I want to build. Certainly. No, we don't have a Karczmę. tavern yet. Good. Dobra. No, stoimy z kasą. Łóżmy. Mają być tu, jeśli dobrze pamiętam. Hop. We're going to build here? Indeed. I'm ready. I'll just quick... We've got what we need. Tu mamy karczmę. To ładna karczma będzie. O. Ładna. Kurde, na wypasie. Rychu? Jeszcze mi powiedzieć, że mam płacić za nocleg pewnie, tak? Hey! Co? Nie mogę spać tutaj. Hey, young fella, you can't sleep here. Go and find a bed of your own. No to jest moja wioska. How dare you sleep in someone else's bed? Get lost! No i idź pan. Że już mnie ogarniam, jak jest rozłożona tutaj ta
Jocha. No i pracujemy dalej. I want to build, but we mustn't. We can't build. You can't hammer. I applaud you. I suppose. Tak, prawda. Trzeba zrobić dzień. No tak jakby zliczył te dni, powiedzmy, że to każda jedna budowa to powiedzmy 4-5 dni, no to trochę minęło. Rozbudowę. Zobaczyć jak to w świetle dnia wygląda ta karczma. Już mamy te zwierzęta. Słyszałem zwierzęta. I want to build. So we've already. People have to eat, and bread. Let's go to the site. Pewnie. Ty tą piekarnię. A jak ta karczma się prezentuje? To jest taki cały kompleks. No, są krowy. O, krowa jak krowa. Twarda. Tutaj? We're gonna build here. Right here. I'm ready. I'll just. We've. Ja, piekarnia. Tak coś czuję, że mi tej kasy nie starczy do końca, żeby tą wioskę zrobić. Nice. Ładnie. Strażnik sklepu. Dobrze, czyli piekarnia z głowy. Serio? Uszkodziłem się o róg krowy? Nieźle. Gdzie on jest? A, lezie. I want to build. Certainly. Aha, czyli albo piekarnia, albo rzeźnia. Bez sensu, że jedno albo drugie, no ale okej. We'll need plenty of. Albo chleb, albo mięso będziecie jedli. Dobre. Będzie
kuźnia będzie można załatwić płatnerze. You're right there. Anyway, I showed a couple of pieces she made last time to old Tonda from Tabor, the one I buy goods from. To już była ta gadka koło raczej. Gdzie ta kuźnia będzie? Tutaj. We're gonna build here. Yes. I'm ready. I'll just... All good. Teraz by trzeba było płatnerza załatwić. A my mamy niby kogoś tutaj takiego. Nazwijmy to domyślnego. To tamten jak tu przyjedzie, to wypieprzy tego. Zbity pysk. Owal. God be with. Take care. Good luck then. Masz hajs? O? A, to jest na konie. O kurde, co ty tu masz? Jakieś masz szafrony. Łapę tego dupka. Trzymam na coś hajsu to. I want to build. Certainly. Strażnica, stajnia. We need to get some. Let's go to the... Stajnia, stajnia. Ale fajnie się tu rozrasta tak. To tutaj? Tutaj? We're gonna build here. Indeed. I'm ready. I'll just... We've got what we... Dawaj. Ciekawe ile teraz utrzymanie mnie wynosi. Aha, coś takiego. Kuń. No, dużo kuniów. Gdzie tu wejście jest? Kto tutaj jest szefem? Nie wiem. One są w ogóle jakieś do kupna? No są. Lepsza ładowność. Dobra, będziemy kończyć. Bela akurat przyszła.
Udało się trochę wiochę odbudować. Ojejku. Ale ciebie jest ciężko podnieść. Za duża jesteś. Dobra, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do jutro. Hejka.